Before anything else, may I request everyone to stand for our prayer? Imarog sa ta mag-pray sa ta. Okay, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O God Almighty, behold us, your loving children, offering you today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, to be kind to our classmates, and to be diligent in our studies. May you always grant us the courage to follow your way. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Okay, good afternoon once again, my grade 4 students. Before you sit down, kindly pick up the pieces of paper under your chairs. Pamunita, and sit properly. Okay, let's check your attendance first. Is there anybody absent today? No. That's good to hear. Okay, class, kindly pass your assignment notebook here in front. Kaya ako nang check on. Okay. So, nanal diri ang tanang notebook? Naka-assignment na ka tanan? Yes. Very good. So, class, di ba naman tayo tulo ka classroom rules? Kung sa galito? Responsible, respectful, and ready to learn. Okay, very good. First is be responsible. Nanong ginamang mo ta responsible? If ever gali, ganahan mo mo answer, or na mo idea, ganahan mo to bag mo, isa mo sa kamot. Unrespectful, if mag-discuss dili sa tubangan ang teacher, kay maminaw, dili magsigtabi, dili magguhit sa imong silingan. Okay, nasabtan ba, class? Yes. Okay, and ready to learn. Dapat andam jud tang makakapon. Did you get my point, class? Yes, ma'am. Laway energy. Did you get my point, class? Yes, ma'am. Very good. So now, class, before we proceed to our next discussion, let's have a review first. What was our last topic all about? Unsa ito akong gi-discuss last meeting? Yes, Nika, isa gid ka mo. Sagit ko dai? Living things depend on their environment for their needs. Very good. Living things depends on their environment for basic needs. All right. So what are those basic needs in the environment, class? Water. Isa ka mo, RJ? Yes, RJ. Water, food, and shelter. Very good. No? Food, water, shelter, and light nga magkinahanglan sa living organisms. Okay. Because all living things depends on their environment to support them with what they need, including food, water, light, and shelter. Okay. So before we start to our discussion, class, do you want to sing and dance? Yes. Do you want to sing and dance? Yes. Nawala yung energy. Yes. Okay, ang na dapat enthusiastic dapat ako mga students. So now, class, atong kanta karon kay ang title kay Beneficial and Harmful Interactions Among Living Things. Okay, I will taste the lyrics. Okay, class. So ako say una mo kuan ha, mo kanta o mo action ya, tanawa lang sa si teacher ako'y mo una. Ka-familiar ka mo anang kanang kanta nga da, Old MacDonald had a farm. Oh, familiar man di ay. So mao ni siya ang unong class nga ako lagi ilisdan. So ano ni siya? Ang action una. Ting ding ding ting ting ding ting. Then so to dayon, the organisms enter at E-I-E-I-O. Beneficial or harmful one, it's either of the two. Jump!
Interactions here, interactions there. Organisms interact with one another, beneficial or harmful one. It's either of the two. So now, atong sabayan, mamarog ang tanan, class. Okay, mamarog. Okay. So, together with teacher ha, then after guys, with the music na. Okay, andam na ba? Andam na ba? Okay, kanuya, oy, sige. Ready, sing! The organisms interact, E-I-E-I-O. Beneficial or harmful one, it's either of the two. Interactions here, interactions there. Organisms interact with one another, beneficial or harmful one, it's either of the two. Okay, nakuha like this, very good. So, let's have music. Organisms interact, E-I-E-I-O. Beneficial or harmful one, it's either of the two. Interactions down, interactions there. Organisms interact with one another. Beneficial or harmful one, it's either of the two. Organisms interact, E-I-E-I-O. Beneficial or harmful one, it's either of the two. Interactions here, interactions there. Organisms interact with one another. Beneficial or harmful one, it's either of the two. Okay, very good. Okay, senta na class. So now class, nag-enjoy na ba mo og kanta? Yes. Okay, based sa atong kanta, do you have any idea as what could be our topic for today? Yes, RJ? I think, ma'am, it will be about beneficial and harmful interaction among living things. Very good, RJ. So, ang title sa atong song, mauna po yung title sa ato ang topic karon. So, naadiri ang lyrics no, ato na siyang ma-discuss pag maayo kuan na. Sa kuan na, discussion na nato class. Okay. So, manaman taog kuan, let's have an activity. Quick activity first. Ginawa mo activity? Yes. Ginawa mo activity? Luya man, oy? Yes. Nakaon lang ta. Yes. Okay. So, ginawa mo duwa, class? Yes. Alright. So, now, igrupo sa tamuog duha. Okay. Sa class ha? Okay? I-base sa din nato ang title. Ang title din ito, activity karon class, kay Basaha! Eat me. Eat me! Yung sa kanan eat me. So, malalaman na natin yan. Okay. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. So now, group. Ato sa ni ipadapin natong mga lingkuranan class. Dapin na lingkuranan. Go to your respective group. Okay, sige na. Okay. Kailangan na makuha ng center. Okay, magbuha na ron. Sige. Asa naman ang group 1? Asa naman? Dire ang group 2. Yari mo dire ang group 2. Okay, so now class. Asa ang group 1 to? Okay, dara. Sige. Atong buhaton karon class. Okay?
magduwa ta og predator and prey nga game. So ato tayo lang is it me. So karon, nanginahanglan ko og usa ka representative sa representative mata grupo. Okay, Grizel and Georgie. So now, ko ipakita ninyo ang buong class nga animals. Unsa man ni siya? Shark. How about this one? Snake ni class. Okay, ang buhaton, hatag ko ni Inday Georgie o ni Inday Grizel. Ilan ang sulobon? Yes. And, sa mata group is, naa sila'y praise nga isda og chicks. Karon, mangutana ko. Ang snake, unsa may kaunon sa, ang appropriate kaunon sa snake? Chicks. How about sa shark? Fish. Okay, very good. So, ang buhaton ninyo class, inyo nang ipin sa inyo ang kanang para mailan nga chicks ka. Kani siya, fish. Sige. Karon, kay mag-gather mo sa tunga kamong mga praise. Praise, ang mga pag-unon sa predators. Ang kaning shark, mag-snake. Ang kaning usa nga kuan, ari siya magsukad. Yan ikaw, ako man ito magsukad dahil kay ara mo sila sa tunga. So dapat so Cindy, muna ni siya dakop-dakop. Ko mo na dakop-dakop ang game? Sige. So, motto ninyo is inyong kamong mga predators, inyong dakpon or kaunon ang appropriate na kaunon sa shark. Kami kaunon sa shark, di ba? Fish. Fish na dapat lang ninyo. Within 3 minutes, kung kinsa daw last. In 3 minutes, kung kinsa daw daghan nga na-consume, kay declared as a winner. Kung kinsa tong kanang representative nila, for example, kani siya, sa group 1, kung pinakadagan siya nakaon, automatic ang group 1 mo'y makadaog. Mudagan ni? Mudagan mo dapat di mo mapakaon sa mga predators. Ikaw ninyo kay dakpon ninyo na inyo hangin paon ang mga gipin. Paon ninyo ang kaning ba? Eh Silvi mo na nakaon ninyo. Paon ni. Okay. Alis mo sa center. Sige, and 3. Managan mo ha. Managan mo. Depende. Dapat ka nang pinakadaganay. Pero wala may kanan doon. Wala may upang mga estudyante. Parang, sige na magpakaon. Sige na. Alam na? Na ba nagiggan? Okay, so karon. And 3, 2, 1, go! In 3 minutes na sa pinaghanay. Okay, mana ang 3 minutes. So, ang nakadaog, ang pinakadaghan og na consume kay ang group 2. Very good. Ang kapan din. Okay, so before that, mamalik na ta og ibalik og arrange ang inyong mga likalan na. Okay. Karon na likod. Sige. Ano na lingkod? Okay. Nag-enjoy? Nag-enjoy?
nag-enjoy man mo, na ako'y ipangutana. Unsa may na-obserbaran ninyo sa ato ang activity karon? Yes, Georgie. Kaya lagi asag mo, ang answer. Night predator and prey teacher. Very good. Nine, prey and predators. So, kinsa ganito ang mga predators? Yes, Lizelle. Snake of shark teacher. Yes, very good. How about ang praise? Sino itong mga praise? Chicken. Yes, Marty. Chicken. And Fish. fish. Very good. So, nara today, kung ano na learn na. Beneficial ba siya, class, or harmful? Marty, balik. Okay, isa ka mo. Beneficial siya ma'am sa predator. Kinaman sila makaon. At tuloy po ang prey. Mamatay man sila magkikas naman sila sa predator na. Oh. Okay. So, naka-benefits na aside harmful. Isang na class. Sige. Padayon ta. Karon class, ang atong isgutan karon sa gitubag ni Inday Marvin nga beneficial o harmful. Sa pag-interact sa shark, sa snake, to chicks, sa katong kuan sa fish, diba? Ang shark, the fish, the snake, o sa chicks. So ato na lang mahibawaan kung unsa na siya nga type of harmful or beneficial dato ang atong gibuhat nga activity. So now, ato sa iban-an kung unsa ni Grace. yan, lasat na atong title. Okay. Last. Ganon, mahibalan nato unsa man jud ni ang beneficial o harmful. Okay. Okay, so now, paano kung basa ang kanyang beneficial class? Interaction is beneficial if one or more organisms benefit from the interactions. Ang harmful? If the organism is harmed from the interaction, then it is a harmful interaction. Okay, so current class, ang kanyang beneficial kung ang duha ka organisms mag-interact kay maka-benepisyo sa magkag-usa. And if ang kanyang harmful kung mag-interact pod ang duha ka organism na gusto ng harm, ma-daot, yes, dito din ang harm. Madaot teacher. Oh, madaot. Like, patay, kanang, pwede mo makapinsala sa lain nga organism, o kanang mo mag-away ang mga organism. So, mauna ang harmful. Georgie, unsa ganitong beneficial? Okay, darog. Sa ako teacher nyo kay maka-benefit sa mga organism. Okay, very good. Benefit ang sa organism. How about ang harmful? Sa ganito? Jeremy? Sa ganitong harmful? Kanang kuan ma'am,
organism kaya ma-harm. Yes. Sila matiktaran. Ma-danger. Very good. So, sakto ko no. Mauna ang beneficial o harmful interaction among living things. So now, class, ang beneficial o ang harmful, naaalin siya yung type. Ano siya yung klase? Yes. O kaba, ganahan mo makabalo kung unsa sa class? Yes! Okay. So first, ato sang unahon ang ika, kamalihog ko dali day. May mga buko ni teacher. Okay. So ano ta? Okay. Unsa man ni basa ni class? Symbiosis. Symbiosis. Balik? Symbiosis. Okay. Ang symbiosis class, Is any relationship that involves two or more species of different kinds living and interacting together. okay. Ang kaning symbiosis kay bisag unsa nga klase nga kanang species or different kinds of living organisms na nag-interact sila together. Bisag unsa pa na, tagay ko example ba nga kanang duha ka organisms nga nag-interact. Yes, Hazel. Unsa man, tagay ko example, unsa mga example. Interact sila. Isa unsa nga organisms? Plants and yes, very good. Plants and animals. Sige, lingkod na. Salamat. Very good. So, kana siya, kay example na niya kay kanang flower of butterfly. Diba? So, naa na sila interaction na mahitabo kung ang flower motugpa ang butterfly kay na siya makuha siya og nectar. Diba? So, na ang symbiosis class. Bisag unsa nga relationship o sa mga interact sila together, bisag unsa pa na ang klase, kay symbiosis ang tawag ana. Okay, alin ka diri? Ang kaning duha class kay kaning mutualism o commensalism kay nabilong siya sa beneficial. Mao ni siya one of the two types of beneficial. Okay. Unsa man ni? Say basa ni class. Mutualism. Very good. Mutualism. Okay. Baliw ka mo basa class. Is a kind of symbiosis in which both organisms benefit from the interaction. Okay. Usa man siya ka type of symbiosis na which ang duha ka organisms kay maka-benefit matag usa. Kani nakalipakita nga picture. Si Nemo. Usa man ni class. Ano ba teacher? Sorry class. Okay, kani. Simo. Clownfish ni siya class. O si Anemones. Wow. Basta si Anemones. Okay. So ako mapakita kong video para mas maklaro. So I have here a video sa clownfish o sa sea. Kaya class, mauna siya yung sea. Because of the provides benefits to both animals. Sea anemones Animals. are natural sources of
Clownfish. So, okay, I will explain further. So, kato sa class, diba kabantay mo nga langoy-langoy ang clownfish sa sea animals. Okay. Sabay ka sa picture. Kita ko eh. Nganong mutualism ang kaha ni class? Kay, ang clownfish, magkakuha man siya benepisyo sa sea animals. Anemone. Okay. Nga naman, kay sa mga predators o ganang mga dagko nga isda, kay ari siya motago sa sea anemone. Basta kana siya. Anemone. Motago siya dira sa mga dagkong isda para di siya makaon. While ang kaning sea anemone ni kanang mukaon man po ni siya og mga parasites o debris nga naa diri sa sea anemone. So makuha na siya og benepisyo matagusa. Nga walay harm nga na while interact sila together, walay na harm. Nakakuha siya benefits. Ang usa po nakuha og benefits. Ada ra na siya class mo na ang mutualism. So, nasabtan ra class? Why nalipdan? Wala. Sabtan na ang mutualism? Yes. Okay, let's move forward to commensalism. Kindly read class. Read. Very good. Kind of symbiotic interaction in which one represents its health and the other is neither health nor Okay. So, usap po din siya pa-type sa beneficial. Ang commensalism. Ang kani siya, usap po din siya ang kind of symbiotic or symbiosis or symbiotic interaction in which ang usap na organisms kay nagkakuha og benepisyo sa usa. Wala siya nakakuha og benepisyo pero wala na po siya na harm. Ana na siya. Ang usa rin naka-benefits ba? Ang usa wala. One-sided na siya class. So, kaning class, unsa man nakita ninyo sa picture? Shark! And Sea! Fish there. fish. Naka siya sa dagat, no? Yes, of course. So, as of course. So, kaning siya class, ang kaning mga isda is remora fish. Yes. Raymond sa the teacher. Ha? Sa the fish. Remora fish. Remora fish. Yes. So now class, ang kaning remora fish kay nakuha sa benefits kay mo aligid siya sa shark para dili siya kanon sa mga dagko nga isda. Walang shark, wala na siya pakip. Ay, nagdiliman siya ka ng sa church. Migos. Kuan dili guro ganahan ang shark sa isda dili. Niya pagkaon ang kaning remora fish. Okay, mga nasabtan ra class? Yes. Okay, para mas masabtan pa dyan, na ako'y video. Oh, pari-ari oh. Diba, nara siya sa ilaw sa shark. Okay, so nasabtan ra class ang sa commensalism? Yes. Okay. Yes. Unsa dali toy duha ka type sa kanang kuan no beneficial? Mutualism or mensalism. Very good. Sa akin na tasa. Nika, Nika, my tallest student. Okay, thank you sa pagtabang ni teacher. So now, class.
sentence. Ika. Okay, so basahan na natin ang parasitism, Ben. In this type of interaction, the organism that benefits is called the parasite. The organism that is harmed is called host. A parasite lives in or on the body of the host. Okay, ang galing parasitism class is one of the example types of harmful interaction. So, ngayon ka, kay kani siya nga type of interaction sa organism kay ang usa nga mga benefits sige tawag og parasite. While ang iyang host kay na-harm, while ang iyang gi-harm kay matawag og host. Okay, for example, para mas masabdan, unsa man gani class? Lamok. Yes, lamok and unsa man ni? Skin na to. Hanit na to class. On zoom in. Okay. So ang parasite kay ang lamok. Maka-benefits, di ba, ang lamok sa ato kay paakon ta niya niya makuha sila bukod. Yes, di ba? Nakita, kay iyang gipaak, matawag og host. Host ta kay. Na-harman ta kay, di ba na may sakit nga anang lamok na dengue? O mapaakan ka na, may possibility na masakit mo. So, dapat mag-take care mo pa sa. Dili mo palabi og kiat na magyabo dyan ninyo ang mga panamay tubig para walay tendency o mga lamok. So, nasabtan sa parasitism class? Yes. Yes! Yeah, wala pa mo sana? Wala. So, ari na ka sa predation. Yes! Ang predation, based sa ito ang activity. Unsa ba ito mga predators? Shark and snakes. How about ng race? Yes, very good. Kaning predation class, guys, predator and prey ni ang goal. Okay. Is another example of harmful interaction. It is the eating of one living organism by another. So, ang kanilang predation, class, maong harmful siya, class. Atong shark, atong snake, to chicks, kay iyang ang kanon or eating, di ba kanon? O may consume ang chicks. Siyempre, ito ba ng kanon ta? Just like, di man maklaro nila sa narang ko yung video. So, just like, maling sa picture. Isa man eh. Leopard di class na maningin karon kay deer. So naay video para mas maklaro. Pero ang dito sa video class kay ang lion o ang zebra. Tanawa class, awa. Tanawa ninyo ang lion kay nakita na siya sa iyang target. Tanawa ninyo kung di sa niya pa. Okay. Paako ba niya
Okay, sumunod to no. Ang predation, harmful yun kaayo kay iya mang kaon ang Sibra, lagi kayo class. Oh. Ha? Oh, cry ka? Ako sad. Sige, nasabtan sa klase sa predation? Yes! Okay, so ari na to sa competition. Kaya nasabtan naman dyan tanan nato nga kuan discuss yan. Na pagkuguro enthusiastic yun kayo no. Kung karon ganawa mo nga mag-activity ta? Yes! Okay, so karon i-grupo ta mo og 5. Okay, ganawa mo mag-activity ta? Yes! Na Jud, dapat enthusiastic it always. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay. So now, class, ato sa mga respective group. So, karon, ano? Okay, very good. Karon, class, kay na ako'y ihatag nga lain-lain nga scenario sa beneficial and harmful interaction among living things. Kaya sa group 1. 2, 3, 4, hanggang 5. So, ang buhaton ninyo class, kay mag-perform mo a short presentation sa akong ihatag na scenario dira. Nalo mo? Role play? Yes! Okay, anak. Dayon, yan ang scenario dira. Kung unsa ang nasuot dira, inyong nabuhatan og performance. And taluyo anak class, kay na ay rubrics. Ano na dira ang rubrics? Provided na. For example, sa inyong performance, kung na-organize ba ang clarity na ay 10 points, 8, 5 of 2. Kung 10 points, kung natarong ng presentation, then well-organized, ni follow jud mo sa scenario nga akong gihatag. Nya, sa uban pa, na ikaduha is engagement and delivery. Kung presentation is engaging, performance and maintain eye contact, nya, na klaro na po ang delivery. Nya, understanding of concept, kung nakasabot ba mo sa akong gihatag na scenarios. And the last one is presentation skills, kung confident ba mo ari sa ato ba nga Oh. Hindi nyo alam, kay si Oriana, nagilong-hilong ra. Yara na yung makakuan. Okay, sige! At para na ninyo. Generalization, ma'am. So, wow! Nindot ko yung mga performance sa mga students! Kuya, kaiyan lang yung Mark, ano? Sige! Do you have any questions, class? Regarding sa activities, sa ato ang discussion, wala ra? Okay. So, mangutan ako. Unsa galing to ang beneficial and harmful interaction among the living? Unsa galing? Mga type ato niya? Yes, JB? Type sa harmful o beneficial feature. Yes. Naatoy pa ng communitarism, parasitism, mutualism, predation, competition, symbiosis. Okay. Okay, so thank you. Very good. So, now, listen. Asa man ato ang harmful? Asa may mga example ato sa harmful sa katong ingon ni JB? Atong parasite feature katong una mo pa sa tuang panit. Ug kato sa kanang layon nga iyang kaon ang zebra. Okay, very good. So, sa kuan ko sa class, sa parasitism o sa predation.
Okay, very good. So, class, dapat ko rin pangutahan yun. Georgie, unsa ka ng harmful? Unsay nasabtan nimo ang harmful interactions? For example, teacher, katong sa, ito, makaharm siya sa lain nga mga animals, teacher. Okay, very good. Sakto, no? Pakpakan na tuloy ni Georgie. Unsa na lang ni answer? Sige, Nika. Ila ba si Nika? Unsa bang beneficial? Unsa gina beneficial, Nika? How to work together. Wow! Very good. Help together. I'm mga benefit. So, last question na lang, Justine. Why do we need to value the importance of knowing the beneficial and harmful interaction of living things? Ganun kinahanglan mo na importante ito yung may balaan nato ang beneficial and harmful interaction kung sa mga living organisms. Class. Okay, Mardy. Yes, teacher. Ano importante man ka ha? Can you repeat the question? Okay, I repeat the question na. Basahin lang na to para mas masabtan. Nanong importante man jud nga mahibalaan nato ang beneficial and harmful interaction sa living things or sa mga living organisms. Para natin awareness, teacher, kung sa interaction Okay, para makareach ka og awareness. Unsa pa? Jeremy! Yes, Jeremy, teacher. Same questions. Ang question ni Mardy. Teacher, para na-alay knowledge ba kayo? Para may bawal na to. Harmful din siya. Bawal din siya kung ano. Kaya Okay, very good. Sakto to, no? Papaka na to si Jeremy o si Mardy. Okay. Nasabtan naman dyan tanan atong discussion. Karon, we will answer. I will give you this paper so that you can answer. Okay, I will read the direction first. Natay test A and test B. So, test A, class, okay? Identify whether the following relationships are mutualism, commensalism, parasitism, predation, and competition. Write your answer of the blank before the number. So, ara ko ninyo ibutang ha ang answer ng space provided na before the number. And ang direction sa test B is read and answer the questions on the interaction of living things. Choose the letter of the correct answer and write your answer in the blank before the number. So, class, multiple choice na itong test B and ang letter na inyong answer na adri sa kilid. Okay? So, I will give you 5 minutes to answer. Okay, done? Okay, kindly pass all the papers. Okay, so let's check if naabay na kuha. Okay, ito sa test A, so number 1. Orchids grow on the branches of trees but do not harm the tree. Unsa man ni siya nga klase nga relationships? Yes. Alright. It's commensalism. Very good. Sakto ba mo? Oh. Very good. Sakto sila. So, ano test B? What ecological relationship exists in the butterfly and the flower? Can answer. Yes, it is mutualism. Ang butterfly maka-benefit while the flower maka-benefit sad. Okay, I will check these papers later class ha. So now class, since wala na tayo oras and mamuhi na ta, kindly get your assignment notebook.
Okay. So I will read. Okay, directions. Draw an example of a beneficial or harmful interaction you have observed in nature. Like for example, a dog and a fleas. Second one, birds in a garden. And explain it in one or two sentences. So can we copy this in your assignment notebook? And balikan, mag-draw mo og usa ka example, it's either beneficial ba, harmful, na nakita ninyo sa inyong environment or inyong naobserbahan sa nature. And inyo sa explain nun in one or two sentences lang class. Explain ninyo kung anong beneficial, anong harmful siya. Nagkas nagtanay class. Okay, thank you class for listening and participating. I hope you learned a lot of our discussion for today. And that's all. Goodbye everyone. Thank you.